my vlog, mga ka-foodie! Nandito na naman tayo. Magluto tayo ng hot and spicy fried fish. Yan. So, ito yung mga ingredients natin, guys. Ito yung Chinese cabbage. Ito yung fish natin. Yan. Gagamit ako ng sea bass. Yan. And then, may Chinese cabbage tayo, bean sprout, chilies, and ginger. Yan. So, ito yung mga ingredients natin, guys. And then, gumawa po ako ng fish stock. Yan. Fish soup. Yan. So, ilalagay po natin mamaya dito. So, etong recipe na to, guys, is, gusto ko lang gayahin yung naalala nyo yung may lunch kami ng mga barkada ko. So, eto guys, so gayahin ko natin. Yan, insert ko mamaya yung video kung yung in-order namin na isda. So, itry kong gayahin guys kung magagaya ko siya. Yan. So, heto siya guys. Yan. So, ipapakita ko yung fish sauce na ginawa ko. So, heto guys, yung gagahin natin na recipe. So, except yung noodles guys, kasi wala akong nabili. So, try natin guys na gayahin. So, heto guys, yung gumawa ako ng fish stock. Yan. So, may bumili ako ng chicken bones. Yan. So, ginawa kong fish sauce. So, fish soup. Yan. So, heto yan. Ito. So, gagamitin natin yan sa sabaw ng fried fish natin. So, hayan guys. So, samahan nyo akong magluto. Yan. So, heto guys, yung pickles natin. So, ilalagay natin siya. Yan sa fish sauce. Soup. Fish soup na fish sauce. Yan, ilagay po natin siya dyan. So, ibubol po natin. Yan. So, kaberan natin siya guys. So, yan. Ibol natin siya ng maybe 20 minutes guys. Yan. So, ayan guys, iprito na natin yung isda natin. Ayan. Takpan lang natin yan. Ayan. So, ayan guys, i-turn natin. Ayan. Okay. So, ito yung sa natin guys. Pakita ko yung sabaw natin. Ayan. So, ayan. So, lagay natin yung chilies natin, guys. Ayan. Spicy na yan, guys. Ayan. Tapos, saka natin lagay yung cabbage natin. Yan. So, ayan guys, luto na yung isda natin. So, tanggalin na natin siya. Yan. So, i-drain muna natin siya guys. Tapos, ipakita ko kung paano. Yan.
I-assemble natin siya, guys. Yan. Fish soup natin, guys. Yan. So, ilagay natin yung cabbage. Wag na, yung Chinese cabbage, guys. Wag natin i-overcook. Yan. Wag overcook, guys. Yan. So, takpan muna natin siya, guys. Tapos, lagyan natin siya ng fish sauce. Yan. Kung tama yung lasa niya. Yan. Saka natin ilagay yung isda. So, ayan, guys. Tikman natin. Yan. Yan, tapos na. Luto na siya, guys. Yan. So, heto, guys, yung bean sprout natin ito. Nandito yung fried fish. Yan. So, ganito lang siya, guys. Kunin natin yung cabbage. Yan. So, ayan siya. Then, ilagay natin yung fried fish. Yan. Yan, dito siya. Yan, fried fish. And then, lagay natin yung soup. Yan. So, ayan siya, guys. Ayan. Charan! So, ayan, guys. See? Look. Yan. Kita ko.